Oh, ang challenge natin ngayon ay guess the name of chocolates, okay? Okay! Ano? Chris. 5, 4, 3, ano? KitKat po. KitKat. Tama, 40. Ikaw, ano? Bago natin, incest. Oh, madali lang yan. 5, 4, 3, 2. Okay. Hindi mo alam? Hindi mo alam? Kain ka. Lamansi. 5, 4, ano? Hershey's, tama, Hershey's. May ka. 5, 4. Dairy milk. Ano? Dairy milk. Dairy milk. Tama, dairy milk. Okay lang pala mansi. Ano ay ka? 5, 4, 3, 2. Hindi alam, kain. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1. Kain. Ikaw. Ano? Tornilyo. Kain. Hindi kasi yun, di ba? Kain, oh. Ikaw, ano? Bogs. 5, 4, 3, 2, 1. Toblerone. Kain. Ikaw, ano? 5, 4. Mars? Hindi, Mars. Kain. Ikaw, ano? Incest. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam, kain. Kain. Twix. Nala. Twix. Twix, tama. Twix. Twix. May ka. 5, 4, 3. Ano? Cloud9. Cloud9 lang. Madali lang. Tama. 5, 4, 3, 2. Hindi alam, kain. Ikaw. Ano? Sneakers? Hindi, kain. Sneaker ba yun? Kain. Tama yung sneakers pero hindi. 5, 4. Hindi sneakers. 4, 3. Mars. Ano? Mars. Mars. Tama, Mars. Mars. Tama yung Mars. Para makita ko yung kulay-kulay. Mars pa. Bogs. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Hindi ko alam. Hindi alam, kain. Ikaw. Ikaw, ano? Chris. 5, 4, 3. Hindi alam, kain. Ikaw, incest. Nabibinyagan kayo ng kalaban si 5, 4, 3, 2, 1. Wala, hindi alam, kain. Ikaw, Nala. 5, 4, 3, Stay 2, wait lang. 1. Hindi alam. Hindi alam, kain. Ikaw. Hindi rin alam, kain. Ay! Okay ka. Hindi rin alam. Alam mo sino lang. Goya? Mali. Alas kayo, kay Kurt. Kain, ikaw, Kurt. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Ang tama sagot ay Crunch. Box, madali lang yun, 5, 4. Sneakers. Ikaw, ano? Chris, 5, 4. Munchers, kain. Munchers. Ano ba yun? Chocolate ba yung Munchers? 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Hindi alam. Kain. Maltesers. Mali, Maltesers. Kain. Maltesers. Ikaw, ano? Maika, 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam, kain. Okay ka. Hindi rin alam, kain. Ikaw. Kurt, 5, 4, 3. Goya, kain. Ikaw. Chocolate. Chocolate nga yan. Ikaw, ano? Bogs. 5, 4, 3, 2. Ayun yung bilog-bilog eh. 1. Ano nga yan? Bilog. Last sa'yo, di ba? Last na? Tama sagot ay Natis. Abay, halatang hindi ata kayo mahilig sa chocolate, madali lang yan, 5, 4. Paborito ko yan. 3. Almond nga yan. Ano pangalan? Wala. Mali na. Kain. Almond nga yan. Ano to? Incest. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam. Hindi na naman alam. Kain. Maltesers. Kain. Ano? Ano ba yun? Maltesers?
Multi-source na naman. Hindi alam to. Ikaw, Maika. Paborito ko yan. Sarap na ito eh. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Hindi ko makain. Kalamansi lang. Ikaw, Kurt. 5, 4, 3, 2. Chocolate almond. Chocolate almond nga yan. Ano nga tawag dyan? Kain. Oh, ikaw. Dairy cream. Dairy cream. Ikaw, alas kay Bog. Sa 5, 4, 3. Tatus. Tatus. Tama sagot ay macadamia. Macadamia. Ah, ano? Chris, 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam? Kain. Kalamansi. Ah, ikaw, incest. 5, 4, 3, 2, 1. Ikaw, sagot. Salita ka. Hindi alam? Hindi alam. Hindi pa nagsasalita. O, ikaw, oh. 5. Goya? Goya? Hindi yan Goya. Kain. Kalamansi. Kain kalamansi. Ano ko yung kalamansi ah? O, ikaw. Maika, 5, 4, 3, 2. Hindi alam. O, ikaw, kalamansi ulit. Kalamansi ulit. Kurt, oh. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi rin alam. O, ikaw, dyan. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi. Ikaw, oh, Bogs, last sa'yo. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Ano sagot ay? Galaxy. Galaxy. Oh, ito na yun. Oh, 5, 4. Multi-source? Ano? Multi-source? Multi-source. Multi-source? Multi-source. Okay. Tama. Unahan. Wala, silala. Oh, imposible hindi alam to na incest. Oh, incest. Oh, 5, 4. Ano? Ano? Toblerone. Oh, tama. Toblerone yan? Toblerone yan. Ay, akala ko Toblerone. Oh, Nala. 5, 4, 3. Kung may galaxy, merong ganyan. 3, 2, 1. Ang mga kasamahan ng galaxy. Universe. 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 Kain. Kain. Kung may galaxy, may ganito. Oh. Ikaw. 5, 4, 3, 2, planet. Mali, kain. Ikaw. Di alam, Maika. Kalamansi daw. Oh. 5, 4, 3. Di rin alam. Ikaw. Samsung. Samsung Galaxy. Ikaw, Bogs. 5, 4, 3, 2, 1. Di alam, kain. Ikaw, ano, Chris, 5, 4, 3, 2. Hindi rin alam. Ikaw, last kay incest, 5. Hindi alam. Kain, kain. Oh, tama sagot ay Milky Way. Milky Way, kasi kung may galaxy, merong Milky Way. Oh, madali lang yan, 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Marshmallow. Mali, kain na. Dali lang nito. Oh. Chocomalo. Chocomalo, sama. Okay, posible hindi alam na Aika to. 5, 4, madali lang. 2, 4, 3, 2. Ano? Hindi alam? Madali lang yan. Sagot. Wala, hindi alam. Pinapremyo ko yun dito eh. O, ikaw. Kurt. 5, 4, 3, 2, 1. Mince cup. Kain. Ikaw, ano? Bogs. 5, 4. Ang dali lang yan. 3, 2, 1. Planta. Binibili ko Planta. Ay, planta. Oh, kain. Ayun. Ay, ikaw. Ano, Chris? Hindi alam? Ano? Dali lang yan. Kinses. Kaya mo. Mamul. 5, 4. Flat tops. Kain. Kain. Ah, ikaw, Nala. Carly Tops. Oh, Carly Tops. Carly Tops. Ano? Last 3, oh. 5, 4. Goya? Oh, Goya. Tama. Goya. Oh, ay ka. Madali lang yan. Imposible di masagot. Last 2. 5, 4, 3. Ang dali lang yan. 2. Ano? Oh, nips. Nakatama ka rin. Nips yan, nips. Oh, last na. Last na. Oh, madali lang yan, oh. 5, 4, 3, 2. Ano? Pepero. Pepero. Mm. Ah, tama, pepero. Pepero. Ah, bye-bye na, bye-bye.